बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के दिल बदल देने वाली सच्ची दास्तान है। ये कहानी है उकाड़ा के उस ख्वाजा सरा की जिसे मुआशरा बरसों सिर्फ नाच गाने और तालियां बजाने तक महदूद समझता रहा, मगर इस शख्स ने एक दिन ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, ये है रजब अली उर्फ नन्ही, वो ख्वाजा सरा जिसने 3 दहाइयों तक रिवायती तरीके से नाच गाना किया और फंक्शंस पर परफॉर्म किया, तकरीबात में नाचा और वो सब कुछ किया जिसे मुआशरा ख्वाजा सराओं का दायरा समझता है। लेकिन नाज़रीन, जिंदगी का असल सुकून इसे कहीं नहीं मिल रहा था। दिल में एक बेचैनी थी, एक खला था जो किसी ताली या किसी तारीफ से नहीं भरता था। रजब अली बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या मैं इसी रास्ते पर चलते हुए मर जाऊंगा, और यही सवाल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। रजब अली ने वो फैसला किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने रिवायती जिंदगी छोड़कर दीन की तरफ लौटने का फैसला किया और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। नाज़रीन, रजब अली ने 2022 में अपने इलाके में ही एक खूबसूरत मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। ना उन्होंने ऐलान किया, ना किसी से चंदा मांगा, ना कोई बॉक्स रखा और ना ही कोई फ्लेक्स लगवाई। बस अपने रब की रजा के लिए खामोशी से मस्जिद तामीर करना शुरू कर दी। और आज इस मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है, नमाज बाजमात अदा की जाती है, और सबसे दिल को छू लेने वाली बात यह है कि इस मस्जिद में अजान देने वाले भी वो खुद हैं और नमाज की इमामत करने वाले भी। रजब अली उर्फ नन्ही अपनी आंखों में नमी लेकर कहते हैं कि ये सब मेरे मालिक का फजल है, मैं खाक बशर इस काबिल कहाँ था। 30 साल तक मैं एक और तरह की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब दीन की तरफ आया तो सुकून मिला और दिल को ठहराव मिल गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये अल्फाज उनकी सच्ची तौबा और खालिस नीयत की गवाही देते हैं। और रजब अली की वालदा की गुफ्तगू सुनकर दिल भर आता है और वो कहती हैं कि मैं हर रात अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती थी कि मेरा बेटा नेकी की तरफ आ जाए, और मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहती थी कि इसका क्या बनेगा। मगर जब उन्होंने अपने बेटे को मस्जिद बनाते देखा तो आंसू खुशी में बदल गए। वो कहती हैं कि आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी दुआ कबूल की और मेरा बेटा सीधे रास्ते पर आ गया है। अहले इलाका भी रजब अली की इस नेकी को बेहतरीन मिसाल करार दे रहे हैं। नाज़रीन, रजब अली उर्फ नन्ही की जिंदगी की ये तब्दीली एक रोशनी है, एक उम्मीद है और एक जिंदा सबूत है कि अल्लाह जब चाहे जिस दिल को चाहे हिदायत दे दे। ख्वाजा सरा हो या कोई और, जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह के घर की तामीर भी नसीब हो जाती है। और आज पूरा इलाका, इसके वालिदैन और खुद रजब अली सब इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि उसने मुआशरे की नजरों में नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में अपना मुकाम बनाया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप रजब अली के इस इक़दाम पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के दिल बदल देने वाली सच्ची दास्तान है। ये कहानी है उकाड़ा के उस ख्वाजा सरा की जिसे मुआशरा बरसों सिर्फ नाच गाने और तालियां बजाने तक महदूद समझता रहा, मगर इस शख्स ने एक दिन ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, ये है रजब अली उर्फ नन्ही, वो ख्वाजा सरा जिसने 3 दहाइयों तक रिवायती तरीके से नाच गाना किया और फंक्शंस पर परफॉर्म किया, तकरीबात में नाचा और वो सब कुछ किया जिसे मुआशरा ख्वाजा सराओं का दायरा समझता है। लेकिन नाज़रीन, जिंदगी का असल सुकून इसे कहीं नहीं मिल रहा था। दिल में एक बेचैनी थी,
ایک خلا تھا جو کسی تالی یا کسی تعریف سے نہیں بھرتا تھا۔ رجب علی بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے خود سے سوال کیا کہ کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میں اسی راستے پر چلتے ہوئے مر جاؤں گا؟ اور یہی سوال ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ رجب علی نے وہ فیصلہ کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ انہوں نے روایتی زندگی چھوڑ کر دین کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پورے علاقے کو حیران کر دیا۔ ناظرین، رجب علی نے 2022 میں اپنے علاقے میں ہی ایک خوبصورت مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ نہ انہوں نے اعلان کیا، نہ کسی سے چندہ مانگا، نہ کوئی باکس رکھا اور نہ ہی کوئی فلیکس لگوائی۔ بس اپنے رب کی رضا کے لیے خاموشی سے مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی، اور آج اس مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور سب سے دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں اذان دینے والے بھی وہ خود ہیں اور نماز کی امامت کرنے والے بھی۔ رجب علی عرف ننی اپنی آنکھوں میں نمی لے کر کہتے ہیں کہ یہ سب میرے مالک کا فضل ہے، میں خاک بشر اس قابل کہاں تھا۔ 30 سال تک میں ایک اور طرح کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب دین کی طرف آیا تو سکون ملا اور دل کو ٹھہراؤ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ الفاظ ان کی سچی توبہ اور خالص نیت کی گواہی دیتے ہیں، اور رجب علی کی والدہ کی گفتگو سن کر دل بھر آتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ہر رات اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا نیکی کی طرف آ جائے، اور میں اس کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی کہ اس کا کیا بنے گا۔ مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو مسجد بناتے دیکھا تو آنسو خوشی میں بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری دعا قبول کی اور میرا بیٹا سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ اہل علاقہ بھی رجب علی کی اس نیکی کو بہترین مثال قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، رجب علی عرف ننی کی زندگی کی یہ تبدیلی ایک روشنی ہے، ایک امید ہے اور ایک زندہ ثبوت ہے کہ اللہ جب چاہے، جس دل کو چاہے ہدایت دے دے۔ خواجہ سرا ہو یا کوئی اور، جب نیت خالص ہو تو اللہ کے گھر کی تعمیر بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور آج پورا علاقہ، اس کے والدین اور خود رجب علی سب اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس نے معاشرے کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں اپنا مقام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ رجب علی کے اس اقدام پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔